হারাম দাদা থামছে কি দুম লাগাইছে এই বতমারা গেন্দা কুলু কুলু লাগে আইনে ওনে হাত করা ও অনেক থেকে কান্তা হাত করে ভাই না ওনে হাত করে দে তুই বিবাড়ি যা Tecnologia. এখন আমার বাবা আমাকে এমপি ফর কে দেবে একটু ফ্লেক্স করি রাস্তে এরকম করিস না এরকম করিস না भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, थोड़ी देर हम रूम में बैठे हैं, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है भाई, तू आराम से बैठ, मैं भी समझता हूँ यार। क्या चल रहा है भाई अंदर? कुछ नहीं भाई, बस बात कर रहे थे। समझ रहे हो? भाई तेरी बंदी का वीडियो वायरल हो गया, 10 मिलियन व्यू आए हैं इंस्टा की, यूट्यूब पे, क्रोम पे। सच बहुत दो गला बात थी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। আমার লাগার বহুত উঠতে হবে না কেন রে বেটা? কাল রাতে নাং করতে যা ধরা পড়েছিল, লোকে ধরে বিয়ে দিতেছে। मामो तेरा बहन के चौदह महावीर वाला तेरा मैया के आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली, आई है दिवाली। मारम ना एक फट में लगवा लहू मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बता कौन था, किसने मारा तुझे? बाबा ये है मगर। कौन था, बाहर निकल। हाँ बोलो क्या बात है? चल घर। अरे मेरी जाने मन, मम्मी को बताएंगे। हेलो कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। रुको जरा। আরে ফারুক ভাই, তোমার তো দুজন পোলাহানি নষ্ট হয়ে গেল। আমি অম্বি থেকে আবার নিয়ে নিয়েছি, দুজন পোলাহানি টাস খেলাইতেছে। তুমি যদি অল্প পোলাহান দুটো লেখাপড়া করাইতে তাহলে আজকে চাকরি বাকরি 20,000 চাকরি বাকরি করতো, 15-20,000 টাকা মাস কামাই করতে। বাবা এই না কত এনে পুরো 1 লাখ আছে, কয় দিনকার কামাই দি? একদিনের। ও ঠিক আছে। স্কুল তো যাচ্ছে, খবর কান ফাড়ালে মার একদিন স্কুলে গিয়ে দেখলি গেলা অমুকের পোলা লাখ লাখ টাকা কামাই নিয়ে আইতেছে জুয়া খেলাইয়া। আরে শালাই স্কুল ডেলি স্কুলে জানা যায়, এখানে তা জুয়া খেলাবেন নিকা টাস খেলাইয়া যা।